Invité de la semaine. Invité de la semaine, la plateforme la plus adaptée pour vous faire connaître. Ambalmao anga folini tamni beganye sa obela jilema au munu meganda jeni watina awa jabaraninka noye kai TV anga bije mukan konnala noye invité de la semaine yi amena ambalma ke do bisimila anga kene konnala nale ka bara be kanyesi ferema ale be fere de kemme abe minan sugu munu fere oluye sokono minan noye matériaux électroménager ani sobe glani minan munu ni kenkaili minan ni minan wero donc jani nga janya kuma konnala mena kuma daere ma bina do fanya kula balma ke ni yankuma ba muso muso iga nali jara yi bisimila nga kene konnala balma ke to ni jamu ne to ye Mamadou Tanja o de bara benene commerçant précisément me kay so ba kono ni sara bango fa Afrika krefe carrefour à gauche ni dona e no ko Mamadou Tanja bonirla on kenger de ke kenger général électronique électroménager mais fait de dépenses au colamba be ke bo kana bla pando non ni jardin no pompo ni forage pompo la forage pompo a kuramana pando na fin chama bala sona mo chama kuna surtout a fratele ni pergo ni karoka do nega betire to e tuba céramique ma tuba céramique Tanja frère otuba ente dore anga dugu dore tuba céramique be ni nyirawe fende be la céramique matière dore go avec karo kofo avec tableau ni c'est sanitaire ou kofo céramique to go to na céramique donc la photo tuba céramique tuba ni anga dugu dore Tanja frère iya fo chugo yam na minan chama mi soro awa boutique konnala mais anya jate mine ka fo aw be mina munu fere mo chama mi ta ko wala ka sora nyoron be soya donc c'est parce que mo ta donc ka fa be soro bolo de wa ou bien dare ga gele mi ko wa ou bien ok mbolam so e mo fa jaraya c'est vrai o yoro mi flini effectivement mo do bolo ko fendo to sura ka soro a chama be soro bolo fendo yoro bambulo ya comme min teso bamako mais comme tengere mina ko fendori donc ko konna ga donc sebe mais amala fo wandano ambe baraka mo fevela ko abita so gonna ko ni ani jarno ko fe woni o ka minyo ga besoin ye ko foro no ka kilmu ko la na sona ma sem ko ka lu kitab mo bla kito lu sa aboni o chama be sona mula na sona ka danna karoni afluni asanteru la kadabla electrique la wata se électroménager ma roma min ya frigo maro na klimoni agaza ki dinawe cenguna amase mo ka boka ki to sa mo bele bala gaje se be mi ba sa mo primna iba sur ka opilla donc e mi fo frigo la prim mancha prim de pa sar baga de la an qualité ko se mo de rebuli ya ko tam na sa mo alors que an wa no lu kai no ta fa ma bu kuna dro ka te sur kai kasro ote kum mo tan fra bolo te so wona la ci do no wulo donc alors que wi tam dan wi nek mo ba so ko yano après ga no le mo so akay le mo yo fo o yoro ni jarani ka fo ko mina munu me so ka ya o mina kilo fele bi so yoro mo bi tam munu san olu bebe yanka ba donc amase mo gata yidu rela tuni tam na were sa donc aya jate mi ga fo fintini me kay yan ko jubo donc clim kadi mo jama e me we siran kasa do ba fo ko adara gele ou bien abi consommer courant ko sirafe donc e be se ka kuma juma le fo ko la ni bulam so o question jara ko so wo fonte ni sira mo klimu la wa ko klimu do courant jeno war kacha effectivement klimu folo na di teme comme développement ba kana jena ko so surtout a bargala mi nali ka faram go do kayana ni klimu ko mo ko so kaya ana frigo ko ni ani fiatel ko to technologie développera en fana ba se ko ke folo mo ko mesra climo ka worka cha si sa climo daga no ko sans climo re daga no ko humidificateur donc mo ko mesra courant ko yi anya ko chama ke ala no ha ka dem ne salo ka se bi mani an se ko chama ke ola c'est folo mo ko mesra ko climo ni ya sangari ga so ko ko kala mi dina courant ka kacha sisan babo kay ko be ga sinu akli o bana sisan klimu bangolo hal vando mi jero tajen ni ñoo foye kuma koroma do c'est folo na so klimu be ni
y'a minɛ kalo la ni bɛ se ka 5000 6000 sara sisan 1500 an b'a fɔ olu ma ko clim inverter tɛ dɔwɛrɛ moteur inverter de b'a la quoi donc problème kelen fana b'an bolo Kayi yan courant ko problème na n'o ye baisse de tension ye clim min b'an bolo sisan n'an b'a fɔ o ma ko marque inverter hali ni courant jiginna jusqu'à 130 volts a bɛ marcher alors que fɔlɔ clim min kun normal ye 220 volts ni courant ma sɔn ma a tɛ marcher mais an inverter min nana baisse de tension mana kɛ cogo o cogo ka jigin fo 130 volts a bɛ marcher et puis i bɛ se ka a manager 24 heures sur 24 heures a courant ko kunna ka nɔgɔ an b'a fɔ Kayikaw u bɛ ka sigi dɔrɔn a kelen n'Ala sɔnna o nɔgɔyara donc mɔgɔ caman yɛrɛ b'an bolo clients na minnu y'a san k'a tester ka tila ka na jaabiw d'an ma comme an yɛrɛ fana y'a tester an ka bitiki kɔnɔnaw la n'an yɛrɛ siso kɔnɔ donc an bɛ Ala fo ka ɲuman yɔrɔ la ne ba. An y'a jateminɛ k'a fɔ frigo fana b'i fɛ yen nɔ minnu fana y'a dɔn o concept kelen de bɛ o frigo ninnu fana na donc o frigo ninnu olu fana ka consommation n'a ka ca wa ou bien n'a ka dɔgɔ wa o ni mɔgɔ y'a san est ce que garantie b'a la. Alhamdulillah an bɛ Ala fo ka ɲuman don an ka minɛn caman bɛ garantie b'u la n'a fɔra garantie kuma ye fila ye mɔgɔ min na minɛn san bolo caman an bɛ papier k'a la ka garantie k'a la jusqu'à 12 mois surtout partenaire min b'an bolo min ye entreprise baw ye i b'a sɔrɔ olu ka commande ka ca kosɛbɛ olu tɛ se ka sanni kɛ mɔgɔ bolo f'i ka papier de d'u ma ko garantie an b'olu garantie sans problème fo ka taa se délai fɔlen ma ni pièce kelen tiɲɛna anw de b'a sara alhamdulillah ni mɔgɔ caman ye baara k'o la fo ka taa se alhamdulillah bi olu ye faama caman sɔrɔ a la k'a fɔ jaa ye min fɔ an ka minɛnw ka tiɲɛ don preuve b'an bolo olu yɔrɔ b'an bolo an bɛ minɛn feere u ma ka daminɛ clim na télé na frigo ma an b'u garantie ka papier k'a la ka cachet k'a la ka d'u ma pendant 12 mois i ye min fɔ o kɔni ne ye fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ ka taa o minɛn ninnu ɲɛɲini ka na n'u ye min y'a frigo n'a climatiseur ye a n'a fɛn caman effectivement an ni partenaire min bɛ baara kɛ min bɛ Japon jamana kan ani Indonésie jamana ni Corée jamana kan c'est an ka partenaire wo yɔrɔ min na parce que ne yɛrɛ ye jateminɛ dɔ kɛ Kayi olu yɛrɛ bɛ a waati ko olu ma anw ka dugu ye dugu de ye kelen fantanya ma filanan an ka courant basigilen tɛ sabanan mɔgɔw bɛ siran courant saraw ɲɛ donc fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ anw ka nin zone in na min ye Kayi zone ye pour que mɔgɔw ka se ka lafiya funtɛniko fan fɛ ani min ye jisumako fan fɛ parce que anw bɛna Kayi waati min na a bɛ san dama na fɔ ne tun bɛ mɔgɔw ye o hinɛ minɛ kosɛbɛ i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ denmisɛnninw bana dɔw b'u minɛ ko cɛkɔrɔba dɔw bɛ sa an b'a dɔn k'a fɔ moyen ko de b'a kɛ n'u tɛ se ka clim san wa courant ko kama k'a bila u ka so kɔnɔ o de kɔni wulila n ye n ka partenaires an ye kuma caman kɛ an ye taa n ka segi caman k'a ko la depuis ka taa yan nɔ fo Dubaï ni Japon ni Chine ni bon ka taa se fo Indonésie ma donc an ye laɲiniw k'u fɛ u ka fɛɛrɛ tigɛ anw ka muso ni jamanaw na minɛn min bɛ se ka ɲɛ an bolo n'an bɛ se ka a san ni bɛɛ bɛ se k'a san o ni fɛn min b'a to ni bɛɛ bɛ se k'a consommer n'a courant ko ka nɔgɔ donc an y'a daminɛ ni frigo sharpew ye donc fɔlɔ frigo belebeleba dɔ tun b'an bolo u bɛ courant jeni u ka suma u bɛ courant ɲami nka ni sharpew nana dɔɔni ko unilateur sharpe pour que musow bɛɛ ka se ka san. Tandian ye hakilina ɲuman sɔrɔ mais ne bɛ fɛ k'a faamuya yala e ye ni nɔgɔya minnu sɔrɔ clim ko ninnu fanfɛla la est ce que y'o nɔgɔya kelen sɔrɔ forage ninnu ni jardin kɔnɔ minɛn ninnu ni éclairage public ninnu na. Ne ba ka question diyara kosɛbɛ n b'a fɔ alhamdulillah ala y'an dɛmɛ an ye nɔgɔya min sɔrɔ climatiseur ko ni fɛnw kow la ala ye nɔgɔya kelen k'an ye an sera ka ɲɛ sɔrɔ pompe de forage kow la ani ka taa se fo jardin kɔnɔ minɛn ninnu ma surtout an y'a ye Kayi kɛrɛfɛ dugu ninnu na mɔgɔ caman bɛ badawolow la fɔlɔ moyen kun t'u ye ka se ka hali jiw sama ka bɔ baw kɔnɔ u ka jardinw sɔn an ye wulikajɔ k'o fana la kosɛbɛ an ye fɛɛrɛ caman tigɛ o la ala y'an dɛmɛ o fana la ani pompew nana moto pompew vraiment pour que bɛɛ ka se ka san ka jardin baara kɛ parce que Kayi yɔrɔ ye fɔlɔ hali ni mɔgɔw tun bɛ nafɛn kelen na f'i ka bɔ n'a ye jamana kɔfɛ Bamakɔ ni yɔrɔw alors que baji b'an bolo yan jinako tɛ foyi tɛ baara dɔrɔn de b'a kɛ an ye nɔgɔya caman k'o fana la alhamdulillah ani moto pompe caman nana a dɔgɔmani fara kumaba kan pour que hali musow ni mɔgɔ minnu bɛ an ka togodaw la ni baara t'u bolo duguba kɔnɔ u ka se ka pompew san k'a bila ba kɔnɔ a ka ji sama u ka jardin baaraw kɛ ka taa fara u ka nagaw kɔnɔ baaraw la en plus an ka moto pompe minnu nana moyen consommation don
et sensi 2 minutes trop kala il sera erreur ça va erreur ke barla da ba bi 10 minutes dima c'est trop bon ani wuli ka jo fana chama kana partenaire uche minya a pompo koyi wala pompo kura mo dron ko mesro ka chaya ani no wa chama ke o fana la no wanye an sera ka wuli ka jo pour que pompo fana ka se marcher ni clé na ko pompe solaire donc pompe solaire la no wa chama ka ni sala ben ngono ani pompe solaire na pompe solaire min do la ka di wu bla baje kono o jesa makapla ka tiri jado ngono na ka di ni ye colonne sele wu bla kono na ka di ni forage fana de bibolo wu bla forage kono donc ani wuli ka jo chama ki encore maintenant folo pompe ko marché ni courant drone yala ma anga fournisseur mo solution tsaka sur pompe ko sa marché ni courant ni pano e toka minawo o yande ko fana la no akanye ani pompe nana ay marché fo sur ma saba ni courant mo mbolo iba marché courant na avec barake ni courant te to fana ni pano de bolo baraka la iba marché ni pano avec barake ani pano ti bolo ni odien mi bolo ay barake no fana ala fana wuli ka jo no ko ko sebe to fura a waru kun kacha me ani te chama ni furu zero fe pour que bega se gansa bu pombo ama ba ma ko pombo mixé mi no be barake ni faji sabay ko ram se la marché pendant que la marché comme on est même sur la marché ye aklina na soro parce que ina nani la fia yi du ko fan felala ani forage ni men jardin ko law ni fauna mais ne be fe ka min don est-ce que e aklina jumene soro ni kenema lumière ou fenela e aklina jumene soro ah e ba yen ga jana ko sebe amala fo na do ani bulu ga to chama ke ola ni pour que mo parce que yelen soro ko sebe c'est qu'il a un message wati na carte chama me kuranguté surtout kay to dan na anante c'est pas no kula pour que bega sa pano utiliser ano après sur no absence sur no la choix bina wana ni pour que pano ampulu c'est ka no ya no yelem se ga jamu bega se ga sa ala na o de mekere no anye ali pour ampulu no mangolo so ko no ni kuran ampulu no ko mo bolo ko mo kuran jen ani bolo ka do chama ko la pour que c'est akuma fournisseur fi an emploi économique on a la même qualité que donc obisa san chama ke menena ote kuranjini ala ndra no awre ko ko fe an do fala na min kan emploi économique na ma fuma ko emploi l'aide o l'emploi l'aide no ote consommer fouille donc ko iba ka fo o emploi l'aide surtout o emploi courant na be la fia do nga emploi ko la kosebe yelen kadi ote kuranjini clé te fenkala jite fenkala poussière te fenkala donc hadi courant me baisse de tension min ke o shite foi kalela anya tesri anya bulu gado jama ke ala no gado no fulala e mi fo anka éclairer public ko la ani anga bulu ndaw limir ko la donc folo angu nya bulu gado jama ko la ne ani lampo mun hula no projecteur ye bay ka fo o lo kumbe courant jin doni mais ani anga fournisseur ko na ko sebe ngombe asiatique jamono la pour que wase ga lampo ti amma angana nay Afrique surtout kayen mo ina bo proposer ni ama famille ko projecteur ledu donc o numéro kadi o te courant din to courant ga pèse de tension ni ko district te fenkala surtout kada courant ka ila nga jimbe o te fenkala la jite fenkala clé te fenkala ala on waye ane projecteur la anya c'est ka a diminuer mo ka tester vraiment ane trop de sur la construire ala yan teme ayi minimum wala lafiya fo be nana projecteur courant ko do ani wuri ga to fana chama ga bo mintina projecteur bora yala ma solution te sur lampadaire ko fana lago anya e folo lampadaire be ko nyebele mondi be courant dini fo tene bula sani lampadaire nana mino ampulu te tigere na ma ko lampadaire ledu o te courant dini o ampulu te tigere clé te fengala jite fengala donc anya wuri ga to chama go fana la ala wono ko ya am suka fo kay kadde je sais pas pas de ça ga blo dara surtout mo no so ko flawla ni numéro tayro la donc ay la badru sa asu ka ga kare ko no la pour que aga kisi vabo ni fin tamama pour yele nga bla kare ko no la donc na la sunala o fana no ga yele ba tuba céramique la fin tamama so ga ufin aw ya o mi fin bela jelena mais wele da jumembe e bolo ka nyesi kay gawo donc ami wele dan ke ga nyesi kay gawo ma ango fo ko wal mando bo yame inyo on fere kala tem hor kala san ki bolo
donc an b'u fo waleɲumandon k'a fɔ halisa anw bɛ yan olu de kama pour que mɔgɔw ka lafiya souvent an ka baara in fana bɛ n'a fɔ dɔgɔtɔrɔw de quoi c'est anw bɛ yan population lafiyali de kama pour que mɔgɔw bɛɛ ka se ka satisfait u ka karo kow la ka na se u ka ɲɛgɛnminɛ kow ma ani mɔgɔw ka satisfait numéro kow la fo ka taa se togodala mɔgɔw ma parce que anw bɛ yan bɛɛ de kama c'est b'a sɔrɔ k'a ye dugu kɔnɔ mɔgɔw mana cogo min na mɔgɔ wɛrɛ mɔgɔ b'a la togodaw la ten fo ka taa se projet baarakɛlaw ma ani mini kɔnɔnaw donc an kɔni bɛ cɛsiri la an bɛ dugawu ɲini mɔgɔ fɛ halisa mɔgɔw bɛ se k'an dɛmɛ dugawu cogoya min na donc mɔgɔw fana ma fɛn kelen faamu dɔw bɛ siran ko peut-être tuba sera min mɔgɔw ka minɛn ka ca u b'a fɔ tanja ka prix ka gɛlɛn o sɔ b'a fɔ no tanja ka minɛn da ka gɛlɛn an bɛ min f'u ye mɔgɔw kana siran o la olu bɛɛ ye ɲɔgɔn faamuya de ye feere kɔnɔ feere cadre kɔnɔ kama aw yɛrɛ bɛɛ bɛ sanni kɛ hali n'a tɛ taa kuranminɛnw san a bɛ musominɛnw ni fɛn caman san mɔgɔ bɛ y'a ye fɛn fɛn bɛ yen qualité fila saba b'a la o ye diɲɛlatigɛ yɛrɛ taabolo de ye quoi matière première bɛ yen deuxième bɛ yen troisième bɛ yen donc mɔgɔw kana o layɛ o kana siran o ɲɛ parce que n'a fɔra mɔgɔ bɛ an bolo kɛnɛ san kɛmɛ kɛmɛ saradaw la n'o taara n'an ko 400 500 u jaabi tigɛ u b'a fɔ nin bitigila mɔgɔ ninnu ka gɛlɛn n'o gɛlɛya tɛ a n'a qualité bɛ ɲɔgɔn na quoi si b'an bolo économie sa 500 i bɛ taa n'a don ka so su in na sini a bɛ tigɛ donc anw bɛ se k'an bolo kelen feere ma 400 500 i bɛ san 5 san 6 k'a to tɛ tigɛ sinon an kɔni tɛ a gɛlɛya kama mɔgɔ ye an tɛ a gɛlɛya kama population ye an tɛ a fana namara la mɔgɔw kama donc an kɔni bɛ yan mɔgɔ lafiya de kama wa an b'an jigi da la k'an jigi da mɔgɔw fana kan o kɔfɛ an ka client min b'an dɔn san 10 bi n'an bɛ baara kɛ halisa a client kelenw b'an bolo wa an bɛ baara kɛ an bɛ continuer fɛ donc an bɛ fɔ o waleɲuman dɔn parce que o danaya de jira ani minɛn ɲuman fɔli donc k'a fɔ e ye minɛn san bolo ko a banna a ma ban an de bɛ dɛmɛ pour que i ka t'i sago ka sɔrɔ ala o fana nɔgɔya bi. aw bɛ taa minɛn ta yɔrɔ jumɛn ni jumɛn na ka na n'a ye yan. fo k'ala mɔgɔ ka minɛnw bɔ yan wa an b'u bɔ jamana kɔfɛ an b'a fɔ an b'a la fɔ waleɲuman dɔn tuba sera min kɛ bitigi de bitigi min société la une société familiale donc an ka minɛnw bɔyɔrɔ ka ca parce que an bɛ kingɛri min feere an ka matière feeretaw ka ca a caman bɛ bɔ turki b'a la italie b'a la inde b'a la komi an dɔw bɔ fɔ japon indonésie corée bɔ fo ka taa se dubaï ma comme dɔw ye chine cogoya min na a bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn e ka question na. balimakɛ i ni ce i ka nali la ani i ka lafaamuyali la a diyara n ye kojugu. merci ne balimamuso. an ka jɛmukan sera a kuncɛyɔrɔ ma an balima Kayi TV filɛbaw an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ. merci. Invité de la semaine. Invité de la semaine, la plateforme la plus adaptée pour vous faire connaître. Que vous soyez homme d'affaires, autorité administrative, président d'association, artistes et autres, parlez de vous et de vos activités sur Kayi TV à travers l'émission Invité de la semaine.